So today kita akan continue on laws of logarithms and solving log equations. So let's look at the logarithms. So what are logarithms? Log ni benda yang selalu kita nampak lah. Dia adalah log, kita ada base. Kan? Log kita akan ada base dan kita akan ada benda lah ni, log base. Log y with base a will be equals to x. Okay, ini adalah properties yang general. Is equivalent to y equals to a power of x. So sebenarnya dalam index equations, kalau kita end up dapat y equals to a power of x, we actually can jadikan dia ataupun we can rewrite these equations in terms of log juga. Okay, so macam mana nak tulis dia ya? Okay. Ramai yang macam alamak macam nak tulis dia kan. So saya tunjukkan cara yang saya mudah faham lah. Saya mudah hafal dengan cara this one adalah base. Kita adalah base A. Okay, kalau index pun kita ada base. Okay, so nak tulis log kepada indices. So base ini, so this base dia akan bawa ke belah kanan dan dia akan tendang x supaya dia jadi power. Kenapa dia macam tu? Okay. So A tendang ke x jadi power. So that's why dia akan tinggal y equals to a power of x. Okay. So base tu kita akan tendang on the right hand side kita tu lah. So if we look here, kalau kita ada y equals to log of x with base 10, log x with base 10 is actually equals to, so kita tendang 10 ini, tendang y, so dia akan jadi 10 to the power of y equals to x. Okay, and log of base 10x ini, this one also known as common log. Saya tulis kat sini. Dia juga dikenali sebagai common log. Okay, so this common log sometimes biasanya bila kita ada base 10, kita tak tulis pun base tu. So let's say if we have log x with base 10 can also be written as log of x. Okay, kemudian kita ada log x with base e. So ini apa? Ini adalah exponential function lah kan. So log with base e ini pun kita boleh tulis dalam bentuk index, dia akan jadi x equals to e to the power of y. So kita akan gunakan cara yang sama dan this log, kat sini dah beritahu dah. Log with base ex is equivalent to ln x. Okay, tengok ini namanya ln of x. Dia bukan in x. Ini adalah salah. Okay. Kita sebut ln kan, ln. Dia bukannya in. Ramai yang selalu, kadang saya tengok ada batch lepas lah, dah nak PSPM. Dia tanya saya, madam in ni apa? In. Saya pun macam, saya tak pernah ajar in, rupanya dia masukkan ln. So kena ingat daripada sekarang dia adalah ln. Dia gunakan L. Okay. L bukannya huruf I. And then log of base E ini kita panggil dia sebagai, this one is also known as natural log. So dia adalah natural log. Okay, now kita pergi pada example yang mudah. How to change the following index into logarithms. So let's say we have 49 equals to 7 to the power of 2. So nak jadikan dia dalam bentuk log macam mana? Okay, so ingat tadi kan base ini, so dia akan jadi base lah. Dia adalah log of 7 with 49 equals to 2. Okay, so itu dalam bentuk log lah. And then kita ada 3 equals to square root of 9, which actually adalah 9 to the power of half. Okay, so 9 kita adalah kita punya base, betul? So bila log dia akan jadi base. Log of base 9, 3 equals to half. Okay,
And then here, 1/5 equals to 5 to the power of negative 1. Kan, 1/5 boleh juga ditulis dalam bentuk 5 to the power of negative 1. And this equation can also be written as log with base 5, 1/5 equals to negative 1. So kenapa dapat negative 1? Nanti kita akan tengoklah rules of log tu macam mana. Okay, so ini adalah cara-cara kita nak tukar daripada indeks kepada log. Okay, now let's recap a bit about the rules of logarithms ataupun laws of logarithms. Okay, so yang pertama, kita ada log with base A. Okay, so any log with base A, 1 akan sama dengan kosong. And then kita ada, kalau base kita sama dengan our number here, it will be equals to 1. And then since we have log of base A adalah 1. Okay, so ini tadi dia sama dengan 1 kan. So this one dia akan jadi X. Sebab apa dia jadi X? Because of the rules where X kita bawa pergi depan log of AA. Okay, so dia akan dapat X inilah. Okay, and then kalau kita ada base A to the power of log AX, tetap akan jadi X juga. Okay, so ini adalah log with base A. Kalau kita ada common log tu yang kita kata dia adalah base 10. For example, log of base 10 X. Okay, so common log, so log sama jugalah properties dia. Walaupun dia base 10 tapi kat sini 1 dia akan tetap equals to 0. Log of 10 akan jadi sama dengan 1, 10 X equals to X, and here will be 10 to the power of log X. So dia akan jadi X jugalah. Okay, so dia adalah properties yang sama. So nanti tak apa, nanti slide ni pun saya dah bagikan. Kita tengok laws yang lain, rules yang lain. Yang paling basic adalah log with base A, X multiply by Y. Okay, so ini bila base kita A and then kita ada produk antara X dengan Y, boleh pecahkan dia kepada tambah. So for example, if we have log of 2 times by 3 with base 10, we can write as log of 2 plus log of 3. Okay, saya tak tulislah base 10. So sebab kalau dah base 10 tak payah tulis pun tak apa. Okay, and then we have kalau fractions. X over Y. X over Y is equals to X minus log of X base A minus log of Y base A. So kat sini dia akan jadi log of base 5 to minus log of 3 with base 5. Okay. How about this one? So tadi saya dah tunjukkan kalau kita ada power dia boleh bawa ke depan. Oops. So this power kita boleh bawa dia ke depan supaya dia jadi seperti ini. So here, this power of 2 bawa pergi depan. So it will be 2 log of base 3, 8. Okay. And kalau base dia sama dengan this number, so dia akan sama dengan 1. So for example, log with base 7, 7 is equals to 1. And then any value any base yang value here is 1 will be equals to 0. Okay. Lepas tu apa lagi? Here. Ini sebenarnya kita gunakan rules yang sama seperti ini. Oh here. Yang ketiga ni kan. Saya dah explain tadi. So kalau kita nampak base ni sama dengan this number, so we can just write it as the power 3. Dan kalau base ini sama dengan this index, kita akan juga sama dengan 3. And okay, log of 2, 7, kita nak tukarkan dia punya base. Okay, kita nak tukar dia punya base. So let's say I'm going to use base 10 contohnya. So it will be log of base 10, 7 ataupun saya tak payah tulis lah log 7 divided by log 2. Okay, and then kalau log of X with base B boleh juga ditulis sebagai 1 over log of B with base X. So ini kita boleh swap dia dengan ini dengan syarat akan jadi 1 over. So this means here it will be 1 over log of
base 10 2. Okay. And last sekali, okay, ada dua yang terakhir. So log of A 1 over n equals to negative of log base A n. So kenapa dia dapat negatif? So 1 over n can be written as log of A1 minus log of an. And any value kalau ada 1 kat sini, dia akan jadi kosong. Sebab tu dia adalah negative of log of an lah, this one. Okay, saya dah ada explain dekat sini. Okay, because of this one akan jadi kosong. Sebab tu dia adalah negatif. Ataupun sebenarnya ada lagi satu properties yang kita boleh gunakan which is contoh dia apa? Log of base A n to the power of negative 1. Kan? So power so dia akan jadi negative of log of base A n. So dia adalah benda yang sama lah. Okay, so kita boleh guna apply yang sama. And kalau kita ada log on both sides ni with the same base, so kita boleh compare dia punya number here. M will be equals to n. So that means on this example, we can conclude that x is equals to 4. Okay. So itu adalah laws of logarithms. Okay. Sebenarnya ada example untuk simplifying the logs. Tapi itu tak apalah, nanti saya buatkan video untuk dia. Kita terus pergi kepada equations of logarithms. Okay. So here is the tips that I would like to share macam mana kita nak solve logarithms. Yang pertama is we need to make sure that the base of all logs in the equations are the same. Okay, selagi base tak sama, kita kena tukarkan base dia lah. So sebab itu penting untuk kamu tahu these properties ataupun these properties. Okay, so yang 8 dengan 9 ini kita akan guna untuk tukarkan base kita. And contoh bila dah dapat semua terms dalam equation tersebut menggunakan base yang sama, so then we can apply suitable ataupun the correct rules of logarithms to solve the equations. Okay. So, if the equations end up with either these three, okay, so yang pertama kalau kita ada log sahaja on one side, so kita boleh use anti-log. Anti-log ni yang mana? Yang daripada log kita ubah dia kepada index. Yang kita dah belajar awal-awal tadi. So here, ni adalah anti-log lah. So daripada log, kita ubah dia kepada this index. Ataupun this one. Okay, so ini adalah maksud anti-log. Yang kedua, kalau kita ada single log on both sides. So contoh dia adalah seperti ini tadi. Log of x equals to log of 4. Yang ini kita boleh directly compare. Okay, and then let's say the equations of log end up dalam bentuk quadratic equation. So we are going to solve using either factorization ataupun quadratic formula ataupun completing the square. Ini yang macam kita solve search semalam. Okay. So ini adalah benda-benda untuk solving log lah. So now let's try the first example. Find the values of x that satisfies the following equation. Okay, so let's say we have log with base 2x plus log with base 2 of x minus 7 equals to 3. So dekat sini kita kena apply rules dahululah. Jadi kan dia single log sahaja, tak dia tambah-tambah kat sini. So macam mana kita nak buat dia? Gunakan rules of logarithm. So rules of log tadi, kalau plus dia boleh jadi darab. Okay. So, okay. Here, saya jadikan dia plus kan. Base dah sama. So, it will be log with base 2 of x multiplied by x minus 7 equals to 3. Okay. So, sekarang dah jadi single log.
satu log sahaja. Kita darab masukkan dahulu dalam dia ni, log with base 2 x square minus 7x equals to 3. And then ini kita gunakan first method tadilah. Ada satu log sahaja on one side, so we are going to use anti-log. So anti-log tu buat apa? 2 pindahkan ke sana, tendang. So dia akan jadi base. So it will be x square minus 7x equals to 2 to the power of 3. So 2 to the power of 3 is equals to 8. Jadikan dia quadratic equation. And then just use our calculator. So using calculator, bila factorize, saya dapat x tolak 8, x tolak 1. Bukan, x tambah 1. So we're going to get 8 dan juga x equals to negative 1. So adakah ini adalah final answer kita? Tidak. Sebab kita kena make sure adakah jalan kerja value yang kita dapat ini bila digantikan dalam original equations kita akan dapat 3. So kat sini tak perlu tunjukkan jalan kerja lah, sebenarnya kita boleh check guna mata je. So apa maksud saya check guna mata? So kalau masukkan 8 kat sini, dia adalah positif kan, positive numbers, so valid je this equation. Suppose patutnya dia kena valid lah. Tapi kalau kita cuba masukkan negative 1 into this terms, log with base 2 of x equals to negative 1 ini, kita akan dapat undefined. Okay, so untuk x equals to negative 1, we are going to rejected since log of base 2 of negative 1 is undefined. Okay. So kenapa kita reject? Kita kena bagi tahu reason dia lah. So rejected sebab log of 2 negative 1 adalah undefined. So bila dia undefined, so therefore our x hanya tinggal 8 sahaja. Okay. So now we have log with base 3 x square plus 2. Sini pun base 3, so tak ada masalah. Tapi kita ada negative 1. Macam mana nak buat ni? Nak pindahkan ataupun saya nak ubah dia kepada base 3. Which one do you like? Ada dua cara lah. It's either tukarkan negative 1 ini kepada log 3, 3. Okay. Ataupun, okay, 1 ini can also be written as log base 3, 3. Ataupun kita boleh pindahkan log ini on the left hand side and negative 1 pindahkan on the right hand side. Lepas tu kita gunakan properties, lepas tu kita gunakan anti-log. So any one of it dapat jawapan yang betul lah. So kat sini saya tunjuk yang mana ya. Kita gunakan pindah lah. Okay. So log base 3 x square plus 2 minus log base 3 2x minus 1 equals to 1. Okay, ni yang pertama. And then kita ada minus. So minus dia boleh ubah kepada divided. So log of base 3 x square plus 2 over 2x minus 1 is equals to 1 ini saya jadikan dia sebagai log of 3, 3. Alah, sebenarnya sama je. Kejap. Okay, tak apalah. Ya, biar. Betul je pun. Kemudian kita nampak base dah sama. So bila base dah sama, kita boleh terus compare. So by compare, I get x square plus 2 over 2x minus 1 is equals to 3. So kita nampak dia dalam bentuk equation biasa. So 2x minus 3, kita boleh pindahkan on the right hand side. So x square plus 2 equals to 3 multiplied by 2x minus 1. X square plus 2 equals to 6x minus 3. And x squared minus 6x plus 5 equals to
0. So dekat sini kita dapat, factorize x minus 5 and x minus 1 equals to 0. Negative 5, negative 1 will be positive 5, negative 5 tolak 6. Okay. So dapatlah x sama dengan 5 dan juga x sama dengan 1. Okay. Now we can move to the next example. The next example will be the final example untuk log. Okay. So log with base 3x minus 4 log with base x3 plus 2. Base plus 3 equals to 0. So here, kalau kita perhatikan this question, base kita tak sama. Okay. So base kita tak sama, so kita ada dua option lah. Kita ada satu option which is we need to change the base for this equation. So kita nak guna yang mana satu? Base 3 ataupun base x? Yang senang kita gunakan base 3. Okay, so I'm going to change this base, log base x ini kepada base 3. So ada dua formula, it's either you use this formula, ini, okay, kita gunakan base 3 lah nanti, ataupun boleh juga gunakan this formula. So I'm going to use yang this rules lah, log of base bx ni kepada xb ni kan. Okay, back to the slide. So this one, now it will be log of base 3x minus 4 1 over log of base 3x plus 3 equals to 0. Okay, so ini step yang pertama. Kemudian kita nak hilangkan denominator ini. So nak hilangkan denominator, ada dua options. First kita akan samakan the whole equation here dengan dengan log. Okay, samakan denominator dia, ataupun kita darabkan the whole equation here with log of base 3x. So kita ada dua option lah, dan saya akan gunakan option yang kedua. Okay, so here I'm going to multiply with log of base 3x. Okay, so nanti dia dapat apa? Log of base 3x multiplied by log of base 3x will be log of base 3x squared minus 4. Kan, sebab 1 over log of base 3x darabkan dengan log of base 3x, this one it can cancel each other. And 3 times by log of base 3x will be positive 3 log of base 3x. And this will be equals to 0. So actually kita dah nampak dia adalah bentuk kuadratik. Ataupun let's say ada yang tak perasan lagi, I'm going to let y equals to log with base 3x. Kena guna ada unknown selain x. Kalau kat sini x, so let ni tak boleh guna x lah, kena guna variable lain. Tapi kalau kat sini y, tak boleh guna y lah, kena guna variable lain. Okay. So now this equation will be written as y squared minus 4, ataupun kita jadikan kuadratik terus lah, plus 3y minus 4 equals to 0. Okay, so can we factorize this equation? Kita tengok it will be y4 dengan y1, betul tak? So nak dapatkan negatif will be positive 4 minus 1. So I'm going to get y equals to negative 4 and the other one adalah y equals to 1. Okay, so ada dua jawapan. This is not the final answer yet, sebabnya kita nak dapatkan x sebenarnya. Okay, so we substitute back, y will be equals to log with base 3x equals to negative 4. And then tadi kita gunakan konsep yang tendang tu, 3 tendang jadi base. So x will be equals to 3 to the power of negative 4. Ataupun nak buat dalam bentuk fractions, okay, kejap. Berapalah jawapan dia? 3 power of negative 4 will be 1 over 81. So ini adalah jawapan yang pertama.
Jawapan yang kedua, log with base 3x equals to 1. So tadi macam yang sama, tendang dia, so dapatlah x equals to 3 to the power of 1, which is actually x equals to 3. Adakah dua-dua jawapan ini diterima? Yes, sebabnya both are positive. Okay. Oh, Syai dengan Sharifah. Okay. So lagi satu, bukan semua negative value of x kita akan reject dalam equation yang melibatkan log. Kamu kena perhatikan the original questions lah, equation. So for example kat sini negative 1 kan. So kita reject sebab kat sini x sahaja. Tapi contohlah ya. So let's say kita daripada soalan ini, let's say kita punya final answer adalah this one. Tapi jawapannya salah lah sebenarnya. Saya baru come up dengan this question. So bila kita gantikan negative 2 into this question, so kita akan dapat log of log 3, 8 plus 2 will be 10. Kan? And negative 2 pun kita boleh masukkan dalam sini, so dia akan jadi negative 2 squared. Betul tak? So negative 2 kita akan accept lah, kita tak akan kata kita reject dia. Okay? So kat sini jangan fikir kalau negatif je kita reject. Tak. Dia tidak semestinya negative value kita akan reject. Dia depends on our original questions here. Okay.